हाय नमस्कार राधे राधे मु इतिश्री आपण मानक स्वागत करछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। तो आज मु एटा शूट करूछि बड़ एकादशी दिन काली बाहुड़ा जाइछि। आज बड़ एकादशी महाप्रभु जगन्नाथंकर सुनाभेश। आज तो बड़ एकादशी पथ रवि नारायण व्रत आज होछि। मु एबे हेलानी 12:05 एबे ब्लॉग स्टार्ट करछि। मु पूरा रेडी गलिनी मंदिर जिबाको जेतु मामांकर माने बड़ एकादशी पूजा तो तांके मंदिर जाइए दर्शन करके नड़िया भांगिकी आसबे। एबे से माने तले करचंती रवि नारायण व्रत करुचंती। मु ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करछि। मु आपन जेमति कि लास्ट वीडियो रे कहथिली मु विकास मेला आउ ट्रेड फेयर कोन कोन आनथिली मु आपन को देखै बोली कि तो मु ए ब्लॉग रे सेटा देखैबी। चलतु जीवा दर्शन करवा महाप्रभुंकर आसवा देन तापर मु आपन को देखौछि कोन कोन आनथिली कोन करछि। आउ आज भाबुछि किछि गोटे रेसिपी भी आपन सहित शेयर कर देबी बोली कि ओट्स रो केक करी बोली मु भाबुछि होउछि कि नाही पॉसिबल सेटा मु जाननी जदी हेबा तो सियोर ए ब्लॉग रे जीवा। तो चलतु जीवा आसला पर मु कथा होछि तापर जाके बसिकी आराम से देखिबा मु कोन कोन आनछि। गुटे जिंस देखै दोछि ए इयरिंग्सटा भी मु आनिछि विकास मेलारू 3टा आनी से भर मत यहाँ पिंधिया केबड़ू माने आनी रखी ना नुआ गुड़ाक थी कहले तो पिंधिया माने मनटा से थी। तो आज गोटे पिंध पकईली से मैच हो कि ना मुझे जानी कि मत भल लगे कहीं पिंध पकईली आउ जो आनी बड़ साइज गुड़ाक से माने यात्रा पिंधले यात्रा यात्रा पर ही देखा से पिंधिनी यहाँ छोटियाटा टे पिंध पकईली। तो चलतु जीवा दर्शन करके आसवा तापर संध्यारे पुणी सुनावेश देखा जावा। एबे तो ठाकुर खाली रथरे दर्शन दौरान सुनावेश भी हो नी सुनावेश है राति हो 5टा 6टा एमती माने भेष माँ ठाकुर हुए। तो चलतु एबे जीवा आसला पर आपण सहित कथा मुझे तलू पलि आसली बाहर पूजा चलती चल पूजा देखा केमती हो कोको भी बस पूजा कर जेजेमा सहित धन धन हाय कह दियो हाय कह दियो। इतने वर्षा होची किंतु ठंडा माने टिके भी ठंडा लगुनि इतने गरम होची। मु छुट्टी बांधिली गला बेले खोलिकी जीवी बांधिकी अच्छी। एबे मामा तो पूजा करछन्ती पूजा ऑलमोस्ट सरलानी तापर जाई मामा रेडी हेबे मु सेति भितर खाइबी कि नाइ तो मु जाननी भाबुची आसले खाइबी आसले। तो तापर एबे 12:15 है माने आज तो ठाकुर रथरे पूरा फुल डे दर्शन देवे। आज दर्शन जमा बंद नहीं केतबेले गले भी हम मामांकर भी पूजा चलती पूजा सरला पर एबे आमे जीवु बाहर की मंदिर को। तो सांगने मुझा काली करदे शूट थिला बट मुझे वॉइस ओवर दे पार नी। परदिन मु वॉइस ओवर दूसरी बिकज मत राति मोर देह एत खराब होता मोर टनसिल एबे भी मोर आवाज़ देखिए शुणी पारे माने पूरा बसिकी रही एत कफ से कि काश हो माने मोर गला पूरा छिंडी गला। ता परदिन मुझे शूट माने वॉइस दूची जाकि देखला को माने तो गाड़ी तो छाड़ू नथुला भितर को बहुत माने दूर रे रखी दोथला चलिकी आसिया को पड़तुला। एटी देखंतु कित्ते लंबा लाइन माने जेहेतु बड़ एकादशी समस्ते प्राय करती नॉर्मल एकादशी करती बहुत कम जन करती किंतु बड़ एकादशी समस्ते करती। ये भोग मिलूला सुखिला भोग आम जगन्नाथ मंदिर तो सब भोग सुखिला भोग मिले। यहाँ बाहर आज स्टल पड़ता ये महाबाबूर दर्शन करदेलु मामांकर पूजा नहीं कि मु पूजा करके आनदेली मो पाखु जेतु माने शूटिंग करिया जाउची तो मुझे नहीं पूजा करती आमको लाइन रहा पड़ नाला टिके माने फायदा उठे देथिलु मामार मोर कि बहुत बड़ लाइन थिला। आमे जेतोळ गलु सेतोळ जेती लाइन थिला आमे जेतोळ रिटर्न हेलु माने तार ट्रिपल लाइन आ टिके मत लगुच तापर मु आसला पर तो पूरा मेन रोड पर्यंत लाइन लगी जाइथियो। एटा मामा मुझे देखे दूची मामा माने माने उपवास हेले बड़ एकादशी तो बड़ एकादशी प्लस रवि नारायण व्रत कहले दीटा गोटे थरे पड़ता। देखो मुझे देखुची कित्ते लंबा लाइन पूरा लगी लेडीज ने समस्ते जगन्नाथ रथरे भोग करिया को एठी लाइन लगी। बलभद्र सुभद्रा रथरे जदि भोग करियो कहले आराम से करदब किंतु जगन्नाथ रथ पाई ही समस्ते लाइन लगी। तापर सब पूजा पाठ सरिकी आम पलि आसिलु कोको पाई गोटे पिकाचु गोटे किनली से केबेठु कहला मो पाई गोटे पिकाचु किन दियो बोलिकी आन दियो आनी दियो सांगाने फाइनाली घर को पलि आसिली। से एत गरम एत गहली माने जमा शूट करिया किछि इच्छा होनथला टिके करली वॉइस ओवर आउट मते दबार अछि। देखु मोर केमिति पूरा झाड़ पूरा देह सारा झाड़ हेलानी। कोको पाई गोटे पिकाचु आ गोटे बालून आनी पलि आसिलु। बहुत सारा तो जिनस मिलुछि राति गले देखिया कोन किणिया किणिया करबा। आउ तो एबे तो मु जाउछि टिके खाइ देबी। तो
ସକାଳେ ତ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ 4:40 ଉପରେ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବସିଛି। ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଖରାବେଳେ ଖାଇବାର ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି। ଏବେ ମୋତେ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିଦେଲି। ଆଜି ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତରେ ଅଲଣା ମଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ ସେଇଟା ଦେଖିଲି। ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଣିଛି। ତାରକ ମେହତା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ତ ହେଇନି, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ବର୍ଷା ଅଛି। ଆମର ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ମୋତେ କେବେଠୁ ରାଗ ପାକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ବେସନ କା ପାକୁଡ଼ି। ତ ମାମାକୁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାକୁଡ଼ି ବନେଇଦେବ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଉଛି ମାମାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରି, ମାମା ତ ସବୁ କରିଦେବ। ତ ମାମାର କେମିତି ପକୋଡ଼ି କରୁଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନଥିବ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର କରିବା କେକ୍ କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲି। ତ କେକ୍ର ପ୍ଲାନ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ପାକୁଡ଼ିରେ କାମ ଚଳାଇଦେବା, କେକ୍ ନେକ୍ସଟ୍ରେ କରିବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପକୁଡ଼ି ବନେଇବାର। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଦେଖିବା ମୋ ମାମାର। ହାଇ ମାମା, ହାଇ ତ କରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଟିକେ ଲାଜ କୁଡ଼ି ମାମାଟା। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛୁ? ବେସନ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କ୍ରିସ୍ପି ଆଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଜି ପକେଇଛୁ? ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଆଇବା ଆଉ ମର୍ଚ ପକେଇଛୁ ନା ନାଇଁ? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି କହିଲି ପରା। ଆଉ କ'ଣ ପକେଇଛୁ? ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତେଲ ବସେଇନୁ ଏବେ ଯାଇ ଆହୁରି? ରଖିବୁ କି ଏଟାକୁ ଟିକେ କରିକି ରଖିବୁ? ଆଉ ତ ତେଲ ବସେଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ବସିଗଲା, ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପାକୁଡ଼ିର ବେଟର, ତାପରେ ଆସିଲା ମୋ ମାମା। ଗୋଟେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋତେ ତ ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ତାପରେ ପକ, ତାପରେ ବେଲ, ତାପରେ କାଟ। କିଏ ସେଟା, କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ, ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପାକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି। ମେୟୋନିଜ୍ ସହିତ ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଫାଷ୍ଟ ବେଚ୍ ମୁଁ ହିଁ ଖାଉଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବି କହିକି, ଯେତିକି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାମା ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ ସୁଜି ପକାଇଲେ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ କହିକି, ସେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନିଅନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିର ସ୍ମେଲ୍ ମାନେ ଅସମ୍। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି ଘରେ, ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମେୟୋନିଜ୍ ସହିତ ମିଶେଇ ଖାଇଲେ। ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମେୟୋନିଜ୍ ଟିକେ ଆଣିଛି, ମୋତେ ଖାଲିରେ ହିଁ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ। ପକୋଡ଼ି ମୋତେ ଖାଲିରେ ହିଁ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ। ମେୟୋନିଜ୍ ଟିକେ ଆଣିଛି ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ପିଉଛି ଗରମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ। କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଗୋଟେ ହସ ଆୱାଜ ଆସୁଛି। କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଏଇଠି ବୁଲେଇଲି ଦେଖୁନା। ପକେଇବା, ତାପରେ ଟିକେ ହନି बनी। ताको हनी बनी की तरह तो मस्त ठीक है। यू आर माय पम्पकिन हेलो हनी बनी। कॉफी गोटे पैकेट पके दे गरम पानी पके दबा। मुझे ये कपटा स्पेशली आनी करी आनदेली बेटा। ये एक्चुअली तो सकाळू पीवा कथा कि मत सकाळू भल लगुनि, टाइम होनी, एमती मुझे पीऊनी। ये सन्ध्या बेले मुझे पीऊँगी, भल लगुच। आ वेट लॉस पे बहुत इफेक्टिव। मुझे मैंने पर्सनाली मो कथा कहबी, वेट लॉस पे मत बहुत इफेक्टिव। टीवी साउंड होची, आम सुआ साउंड करची, आपन बैकग्राउंड में सुबा जाउथो। टीवीटा म्यूट करदवा। हाँ मुझे कहूली यहाँ आम कॉफी हनी सुगर जो ये गरम पानी मिक्सटा यहाँ बहुत इफेक्टिव हो वेट लॉस मो निज एक्सपीरियंस रू कहूँ आप थे ट्राए करूँ। 1 मंथ कंटिन्यूसली पींतु, देखिए कि माने एत भल आपको इफेक्ट दब। ए संध्या 6टा है, मुझे पकुड़ी खाई थी से लेट्रे पीऊँगी, ना 4टा एमती पी दिए तापर जाकि खाए। आज मामा करदे तो खाईदेली, तापर पीला पर मुझे रेडी हेबी, फ्रेश होगी रेडी हेबी। तापर जाकि जीवा रिपोर्टिंग अच्छी मोर वीडियो रिपोर्ट करी। तापर जाकि सब बुलाबुली करके आसवा जगन्नाथंकर आमर सुनाबेश देखी। चलतु तो मैं भी रेडी गले। संबलपुरी ड्रेसटा पिंधि मुख्य हेल्ले देखिए आपको केमती ड्रेस कटिंगटा गोटे बढ़िया ड्रेस कटिंगटा कटिंग कर देखिए। मु गरम हो कहीं चोटी मु बैंड कर देछि। स्ट्रेटनिंग कले तो बैंड करने कथा नुहे, बट एत गरम हो स्वेट एत हो टेकी देछि। बाहर गले देखिए खाड़ी कौन करी। एबे टाइम है 6टा 40 है। चलतु जीवा
କାମ ସାରିବା ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିବା। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆସିଲି, ତାପରେ ମାନେ ଭାଉଜ ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ସକାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଥିଲି। ଆପଣମାନେ ମାନେ ପଛରେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ମାନେ ମାଉସୀ ଆଉ ମାମା ମିଶିକି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆସୁଥିବ। ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ସକାଳେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଥିଲା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା'ର ମାନେ 5 ଗୁଣ ଅଧିକା ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୁରା ଲାଇନ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ବେଶରେ ଠାକୁର ପୁରା ସୁନା ଲଗେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଠାକୁର, ମା' ସୁଭଦ୍ରା, ମା' ବଳଭଦ୍ର, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆରେ ସେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଇକି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସୀ, ମୋ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଭଜନ ସମାରୋହ ବି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଟିକେ ଭଜନ ଶୁଣିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିଲୁ। କିଛି ତ ଆଉ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସେମ୍ ମାନେ ଥିଲା ସବୁ, ଖାଲି ଚାଟ୍ ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଥିଲା। ସବୁ ଖାଇକି ଘରକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ରାତିରେ ଚାଟ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ପରଦିନ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ମୋ ଆବାଜ କେମିତି ବସିକି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇନି ବି, କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମାନେ ଏଇଟା ରାତିରେ ଆସିଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମିତି ମାନେ କାଶ ଥଣ୍ଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଏତେ ଜୋରସେ ମାନେ କାଟୁଛି ମୋର ଟନ୍ସିଲ୍, ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ସପିଂ କରିଥିଲି ଦେଖେଇ ବୋଲିକି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେଇଟା ହେଲାନି। 2ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖି କହିକି ହେଉନି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ହେଲାନି। ବିକଜ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ ଦେଖିବାର କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ବି ଆସିବ, ମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିବନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପ୍ରପରଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାକୁ ହିଁ ଆସିବ, ଏଇଟା ମୋର ସିଓର ପ୍ରମିସ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସିଓର ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ, କ'ଣ ମୁଁ ସପିଂ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲି, ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।